Zeleni pozdrav baštovani. Dobrodošli nazad na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu pogledajte koliko zdrave organske hrane sam uspeo da proizvedem, a tek smo na polovini leta. Ima tu svega: krompira, luka, paradajza, blitve, krastavaca, tikvica, čeri paradajza. Krenimo od krompira. U ovoj gredici je posjećen krompir sorte Riviera. Ovo je rana sorta, a ako ste ranije pratili moj kanal, znate da sam ovaj krompir uspješno sadio još zimus u plasteniku u gredicama, također kasnije i u saksijama. Riviera se pokazala dobro, pa sam preostali sjemenski krompir neplanirano ubacio u ovu gredicu. Možete vidjeti da ni ovog puta dobar prenos nije izostao. Nakon sadnje nije bilo mnogo posla oko ovog krompira. Čak sam pre vađenja krompira malo zapustio čupanje korova u ovoj gredici. Gredicu sam navodnjavao, kao što vidite, crevima kap po kap. U uslovima ekstremno visokih temperatura i predugih sušnih perioda sa kojima se susrećemo zadnjih godina, rekao bih da gajanje krompira bez redovnog zalivanja nema smisla. Jednom sam prskao preventivno organskim preparatom od sode bikarbona i mleka protiv plameniče i to je otprilike sav posao oko ovog krompira. Nije bilo nikakvih bolesti na lišću, nije bilo zlatica. Generalno, uglavnom nema problem sa zlaticama, pošto su mi uvek u blizini krompira gredice sa lukom, a poznato je da miris luka odbija zlatice. Krompir se osušio prosto pošto je završio svoju vegetaciju. Jedan od omiljenih poslova u bašti mi je vađenje krompira. Uvek imam taj osjećaj kao da pronalazim neko zlatno grumenje dok prebiram po zemlji. Zapravo ovo što vidite jeste zlato. Preukusna, zdrava, organska hrana. Jedva čekam da se neki od ovih primeraka nađe na mom tanjiru. I kako se približavam kraju gredice, mogu reći da sam ponovo zadovoljan prinosom Riviere. Također nisam izvedio ni jedan oštećen krompir, što znači da smo ovog puta izbjegli i podzemne štetnike, koji ponekad znaju da naprave štetu. Iako još uvijek zelene, polegle su stabljike luka, tako da sam rešio da ga izvedim malo ranije nego obično. Kao što vidite, glavice su dobrih veličina, a žao mi je što ovaj miris ne mogu da vam prenesem putem videa. Domaći luk potpuno drugačijeg ukusa od giganskih hibridnih bezukusnih glavica koje možete kupiti u marketima. Želim da vas pozovem da i vi krenete da uzgajate svoju organsku hranu. Pogledajte ovaj luk. Osim inicijalnog posla oko sadnje, koje sam također maksimalno pojednostavio i ubrzao, što možete vidjeti u posebnom videu na mom kanalu, oko ovog luka posla skoro da i nema. Povremeno čupanje korova, a čak i to nije obavezno. I meni se zbog drugih obaveza dešavalo da se gredica zakorovi. Ovom luku ni to nije smetalo. Pogledajte samo te prelepe glavice. Ako želite da dogodine i vi imate ovakav luk bez mnogo napora i obaveza, u opisu videa ću ostaviti link do videa gdje možete vidjeti tačno kako sam ga posadio i šta sam na početku dodao u zemlju. Jedan od najčešćih rezidenata u baštama – paradajz. U plasteniku, na otvorenom, u zemlji, u gredici, u saksiji. Paradajz je jedna od najčešće uzgajanih kultura. Ako želite da biljka obilno rađa, da bude zdrava, može se reći da oko njega i ima malo posla. Ali ljudi moji, za ovaj ukus se i vredi malo pomoćiti. Naravno, mnogo zavisi od sorte. Ova koju ja gajim je najbliža onome čega se ja sećam kao dete, kada se za dobar paradajz išlo na pijacu kod baka koje su na tezge donosile ove crvene dragulje iz svojih bašta. Za one koji ga nemaju u bašti, reći ću vam samo ovo. Jede vam se paradajz. Može. Izađeš u dvorište, baštu, baciš pogled na onaj koji je zreo i ubereš ga. I pošto znaš da paradajz nije prskan otrovima, dok se vraćaš u kuću zagrizeš jedan manji koji si tek ubrao. Još vruć od sunca, sočan. A u ustima savršen ukus, izbalansirana kiselosti i slatkoće. Neprocenjiv osjećaj. Ove godine sam pored odlične i isprobane sorte čeri paradajza Super Sweet 100 posadio i ovu Honey Bomb. Vidite kako lepo rađe, a ukus
skroz opravdava ime sorte. Ovaj čeri je stvarno sladak kao med. Za one koji više vole izbalansiraniji ukus kiselosti i slatkoće u čeriju, preporučujem pomenuti Super Sweet 100. Naravno, bašta ne bi bila tako dobra da nije bilo nesebične pomoći ovog zlatnog baštovana. Danonoćno je nadgledao i obilazio sve radove. Pogledajte kako i on pored nas uživa u našoj organskoj bašti. Ostanite uz video, pošto ću vam uskoro prikazati šta sam sve danas ubrao. Evo nas ponovo u krompiru. Na ovom delu bašte sam direktno u zemlju ogledno posadio manju količinu krompira domaće autoktone sorte Mesečar. Nažalost, ovaj krompir nije preživio poslednji toplotni talas i prerano se potpuno osušio, pošto sam kasno rešio navodnjavanje na tom delu bašte. Pre ovog snimka sam bez ikakvih očekivanja iz radoznalosti razgrnuo jednu kućicu, čisto da vidim da li uopšte nešto i napravio. I mogu vam reći da sam bio veoma iznenađen. A sada pogledajte vi koliko hrane ću da izvodim iz ovog jednog oglednog reda krompira koji se još pri tom osušio otprilike na pola svoje vegetacije. Ne mogu da se ne zapitam koliko bi krompira iz ovog jednog reda bilo da se nije ovako rano osušio. Dakle, ova sorta je neverovatna. Pored veoma loših uslova, prevelike vrućine sa jako malo vode, Mesečar nije razočarao. Ova je stara autohtona sorta, nije hibrid. Možete je umnožavati u nedogled. U teoriji, kada jednom nabavite ovaj krompir, nikada više nećete morati da kupujete semenski. I da čekam sledeću godinu da ponovo posadim ovaj krompir i da mu obezbedim uslove kao Riviera. Ako vam se dopao ovaj video, podržite naš rad klikom na dugme subscribe. Kliknite na ikonicu zvonce da bi dobijali pravovremeno obaveštenje o našim objavama. Lajkujte i podijelite video sa prijateljima. A u međuvremenu pogledajte količinu krompira koju ću izvaditi samo iz ove jedne kućice. Blitva. Lisnato povrće bez ikakvih muka. Može se spremati na razne načine, kuvana, barena, možete je koristiti sveže u smutijima. Puno nutrijenata, a kao što vidite na snimku može i da doda lepe boje vašoj bašti. Ova šarena sorta je Rainbow Mix. Blitva inače voli mesto u bašti gdje nema previše sunca, prije je polu sena, ali ova, evo, sasvim lepo uspeva i u ovoj gredici izloženo suncu ceo dan. Također treba povremeno zaliti ako je suša i čupati korov oko nje. Ove godine sam prvi put do duše imao problem sa lisnim vašima na blitvi, ali sam to veoma lako rešio jednim prskanjem organskim preparatom. Ako imate problem sa lisnim vašima, možete pogledati posebno video kako sam ih se rešio. Link do videa ću ostaviti u opisu. I još uvijek nije kraj naše današnje berbe. Tu su još krastavci, tikvice i cherry paradise. Tikvice su kao neko magično povrće. One vam bukvalno rastu ispred očiju. Danas su veličine kornišona, sutra su već ovolike, spremne za kuhinju. Cherry paradise možete gajiti i u saksijama. Zato nemojte da vam izgovor što ne gajite svoje povrće bude taj da nemate baštu. Terasa ili prozorska daska su dovoljni za ovaj balkonski čeri. Da bi vam pokazao da i na terasi možete da budete baštovani, ja sam pored čerija u saksiju posadio još igliti papričice i blitvu, ali to ću vam prikazati u posebnom videu. U nastavku pogledajte šta smo sve danas ubrali. 2 vrste krompira, paradise, cherry paradise, tikvice, krastavac, blitva, luk. Ovo se sve može naći i na vašoj trpezi. Jeste potrebno je malo truda, ali ni blizu onoliko koliko se obično misli. Ovo što vidite nema cenu. Ovo se ne može kupiti u radnji. Organsko, netretirano povrće prepuno nutrijenata neverovatnih ukusa domaće proizvedene hrane. Pozivam vas da se ponovo povežete sa prirodom, da uzgajate svoje povrće radeći sa njom, a ne protiv nje, trujući je raznim otrovima. Nije teško. Ako sam ja uspeo, možete i vi. I ako se odlučite na taj korak, ovaj kanal i ja ćemo biti uz vas sa savjetima i iskustvima.
korak po korak ka zdravijoj i održivoj budućnosti. Do sljedećeg puta, dragi vaštovani, zeleni pozdrav!